Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan pelajaran ke-19 2021 di buku Aisyah. Ya, ba, ya, ta, bayata. A, ya, ma, ayama. Sa, ro, ya, saroya. Ha, ya, za, hayaza. Ho, ya, la, hoyala. Ha, wa, ya, hawaya. Sa, na, ya, sanaya. Ka, ya, da, kayada. Ha, ya, ja, hayaja. Za, ka, ya, zakaya. Ho, ya, ho, ba, ya, hobaya. Ja, la, ya, jalaya. Sa, sya. A, sya, ro, asyaro. Sya, ta, ma, syatama. Sya, ha, za, syahaza. Sya, ba, sa, syabasa. Ja, ya, sa, jayasa. Sya, ho, la, syahola. Sya, ya, da, syayada. Sya, a, sa, sya'asa. Sya, ka, syakaka. Sya, ha, wa, syahawa. Na, sya, a, nasya'a. Sya, ya, ba, syayaba. Sya, ma, ho, syamaho. Sya, wa, la, syawala. Na, ba, sya, nabasya. Sya, da, ha, syadaha. Ja, sya, a, jasya'a. Sya, ta, syatata. Sya, za, ro, syazaro. Na, sya, za, nasyaza. A, ba, ta, sa, ja, ha, ho, da, za, ro, za, sa, sya, ka, la, ma, na, wa, ha, a, ya. So, a, so, la, asola. So, ho, ba, sohoba. So, ma,